बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मार्च की 26 तारीख है, मंगल का दिन है और पाकिस्तान में इस वक्त दोपहर का समय है। दो खबरों पर बात करेंगे, एक तो ताज़ा तरीन है और एक 2-3 दिन पहले की है। वो है इमरान खान के खानों के हवाले से। इमरान खान को जो वहाँ पे रिहाइश दी गई है उस पर बात की गई है। इरफान सदीकी साहब की तरफ से कहा गया है, बल्कि उन्होंने मुतालबा किया है कि इमरान खान के खानों पर होने वाले अखराजात और उनकी रिहाइश पर होने वाले अखराजात सब की तफसील जारी की जाए। ये उनकी तरफ से मुतालबा किया गया है। इस पर बात करने से पहले हम बात करते हैं सेनेटर तलहा महमूद की। सेनेटर तलहा महमूद की तरफ से इनका तल्लुक येजुआई से है और बड़े बड़े ओहदों पर जब भी मौलाना फजल रहमान हुकूमत में शामिल हुए तो इनको बड़े बड़े ओहदे दिए गए। कई कमेटियों के तलहा महमूद साहब सरबराह रहे। आज उनकी तरफ से पीपल्स पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया गया है। ये सेनेटर साहब हैं, मौलाना फजल रहमान के इंतहाई करीबी हैं। इनकी तरफ से कहा गया है कि मौलाना फजल रहमान के साथ मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मैं पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए पीपल्स पार्टी में शामिल होना चाहता हूं। आज पाकिस्तान को जिस तरह के चैलेंजेस का सामना है उससे अगर कोई पार्टी निपट सकती है तो वो पीपल्स पार्टी है। कल तक ये कहा करते थे कि ऐसे चैलेंजेस का मुकाबला अगर कोई पार्टी पाकिस्तान में कर सकती है तो वो मौलाना फजल रहमान की सरबराही में ये जो आई है। लेकिन अब उनकी तरफ से पैंतरा बदला गया है, अब उनकी तरफ से फैसला बदला गया है, अब उनकी तरफ से अपना जहन बदला गया है। तो उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें इनकी तरफ से ऐलान किया गया। नैयर बुखारी उसमें मौजूद थे और फैसल करीम कुंडी भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। दीगर भी पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौजूद थे जिनकी तरफ से इनका खैर मकदम किया गया। तो इन्होंने मौलाना फजल रहमान की पार्टी क्यों छोड़ दी? ये 6 साल के लिए 2018 में सेनेटर बने थे। 6 साल की मुद्दत इनकी अब पूरी हो चुकी है। अब ये सेनेटर नहीं रहे तो इनकी तरफ से कोई और रास्ता देखने की कोशिश की गई है। कहते हैं कि आसफ अली जरदारी से मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुझे पीपल्स पार्टी में शामिल होने के लिए कहा था, दावत दी थी। तो उस दावत पर मैंने लब्बैक कहा और मैं पीपल्स पार्टी में शामिल हो गया हूँ। दरअसल हमने तो यही सुना है कि बलूचिस्तान के और खैबर पख्तूनख्वा के लोग बड़ा बड़ा पैसा खर्च कर देते हैं सेनेटर की सीट हासिल करने के लिए। हो सकता है कि तलहा महमूद साहब भी बड़े आदमी हों, बड़ा पैसा रखते हों, तो उन्होंने मौलाना फजल रहमान को हो सकता है कि कुछ लगाया हो और सेनेट का टिकट उनको मिल गया हो। अब मौलाना फजल रहमान की तरफ से शायद इनको टिकट मिलने का इम्कान नहीं था या कोई और बड़ा पैसे वाला उसमें आ गया होगा, तो इन्होंने फिर पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। तो पीपल्स पार्टी वाले इनको सेनेट की टिकट दे देंगे। मौलाना फजल रहमान हो सकता है कि इनको सेनेट की टिकट ना देते। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि मौलाना फजल रहमान की पार्टी इन सेनेटर साहब की तरफ से क्यों छोड़ी गई है। बहरहाल ये उनकी अपनी मर्जी है। वो पीपल्स पार्टी में चले गए हैं और पीपल्स पार्टी के वो पाकिस्तान का मसीहा समझते हैं जो पाकिस्तान को तबाही से, बर्बादी से, नीचे जाने से बचा सकती है। बहरहाल ये उनका अपना नुक्ता नज़र है। देखते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए कौन सी खिदमत सर अंजाम देते हैं। आ जाते हैं पहली खबर का जिसका हमने तज़किरा किया था। जनाब इरफान सदीकी साहब की तरफ से किसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि इमरान खान 180 में से एक दिन कम 179 डेज़ जेल में रहे हैं, अडयाला जेल में रहे हैं। तो इस दौरान उनकी खुराक पर, उनके खाने पर खर्चा जो आया है वो आया है 30 लाख रुपया, कुछ तो 35 लाख इसको कहते हैं। बहरहाल इरफान सदीकी साहब की तरफ से थोड़ी सी गुंजाइश पैदा की गई है। वो कहते हैं कि इमरान खान रोटी खा गए, खाना खा गए, कितने का? 6 महीने में 180 दिनों में 30 लाख का। और उसके साथ साथ इरफान सदीकी की तरफ से ये भी कहा गया है कि इमरान खान को जो अपार्टमेंट वहाँ पे बना के दिया गया है, अपार्टमेंट का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया या नहीं किया, उनकी तरफ से ये कहा गया कि इमरान खान के जो रहने की जगह वहाँ पे बना कर दी गई है उस पर 1 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। साथ इरफान सदीकी साहब की तरफ से कहा गया, सारी चीज़ें वो खुद बता रहे हैं कि रोटी पर कितना खर्चा हुआ और उनके मकान पर कितना खर्चा हुआ। रोटी, कपड़ा और मकान, कपड़े की उन्होंने बात नहीं की कि उस पर कितना खर्चा इमरान खान का हो रहा है। वो कहते हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि इमरान खान पर यह खर्चा हुआ, कैसे खर्चा हुआ।
اور ناظرین یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جیل میں جتنا بھی خرچہ عمران خان کے کھانے پر ہو رہا ہے وہ اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں. عمران خان کی جیب سے دیا ہوا خرچہ اس کا بھی عرفان صدیقی صاحب حساب مانگ رہے ہیں. تو بہرحال یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ کیا واقعی عمران خان 30 لاکھ روپے کی روٹیاں کھا گئے ہیں؟ تو عمران خان کی طرف سے جو خرچہ دیا گیا ہے کیا وہ بھی 30 لاکھ ہے، یا پھر گورنمنٹ کے خزانے سے جو خرچہ ادھر ڈالا جا رہا ہے اس کی مالیت 30 لاکھ روپے ہے؟ بہرحال عمران خان کے یہ ذمہ لگا دیا گیا ہے کہ انہوں نے 30 لاکھ کی روٹی کھا لی ہے. تو جناب عرفان صدیقی صاحب آپ ماشاءاللہ سے اس حکومت کے کرتا دھرتا ہیں، آپ کی بات مانی جاتی ہے، آپ کی بات سنی جاتی ہے. آپ نے مطالبہ کر دیا کہ تحقیقات کی جائے تو اس سے کیا نکلے گا؟ تو عرفان صدیقی صاحب ایسا کیوں نہیں کرتے کہ عمران خان کو آپ نے 1 کروڑ روپے کا وہاں پہ اپارٹمنٹ، گھر، رہائش گاہ، 3 کمرے یا جتنے بھی کمرے ہیں کیوں بنا کے دیے ہیں؟ نہ بنا کے دیں، ان کو گھر رہنے دیں. ان کو گرفتاری کیوں کیا گیا تھا؟ سیکیورٹی پر کی طرح خرچہ اور روٹیوں پر ماشاءاللہ سے 30 لاکھ روپے کی عمران خان روٹی کھا گئے. عمران خان کے حوالے سے جو باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ عمران خان دن میں 2 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں. ایک تو وہ صبح ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے، لنچ نہیں کرتے، اور اس کے بعد وہ پھر رات کو جلدی سے ڈنر کر لیتے ہیں. عمران خان کے ایک دن کے کھانے پر 20,000 روپیہ خرچہ آتا ہے. جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ 30 لاکھ روپیہ عمران خان 179 دنوں میں روٹیوں کی مد میں کھا گئے ہیں. تو ایک کھانے کا پھر آپ اندازہ کر لیں کہ اگر 20,000 روپیہ ایک دن کا کھانا ہے تو ایک ناشتہ 10,000 کا اور ڈنر وہ بھی 10,000 کا. عمران خان 10,000 کا ناشتہ کرتے ہیں، 10,000 کا ڈنر کرتے ہیں. اس میں عمران خان کو کیا کھلایا جاتا ہوگا؟ بہرحال سوال پھر یہی ہے کہ عرفان صدیقی صاحب مطالبہ کیوں کر رہے ہیں جب عمران خان اپنے گھر سے، اپنے پلے سے روٹی کھا رہے ہیں، اور وہاں پہ جیل میں عمران خان کو آپ نے ایسی رہائش کیوں بنا کے دی ہے؟ تو بہتر تو یہ ہے کہ عمران خان کی روٹی پر جو خرچہ آ رہا ہے، عمران خان کی رہائش پر جو خرچہ آ رہا ہے، عمران خان جائیں گے تو روٹی کا خرچہ اسی وقت بند ہو جائے گا. عمران خان جائیں گے تو جو آپ نے وہاں پہ اپارٹمنٹ بنا دیا ہے وہ پھر کیا دوسروں کے کام نہیں آئے گا؟ کل وہاں پہ آصف علی زرداری صاحب جا سکتے ہیں، میاں نواز شریف جا سکتے ہیں، شہباز شریف جا سکتے ہیں، کوئی اور بھی جا سکتا ہے. جب تک عمران خان ہے وہ اس اپارٹمنٹ میں رہیں گے. کل کسی اور کو ضرورت پڑ سکتی ہے تو وہ اپارٹمنٹ وہیں پہ رہے گا. سوال ہمارا پھر بھی یہی ہے کہ عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے یہ مطالبہ آخر کار کیوں کیا گیا ہے؟ عرفان صدیقی صاحب تو ایسا لگتا ہے کہ عمران خان سے ادھار کھائے بیٹھے ہیں. 9 مئی کو جو واقعہ ہوا تھا، عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ یہ پاک فوج کے خلاف عمران خان کی ایک سازش تھی. پاک فوج کو لڑانے کی، پاک فوج کو تباہ کرنے کی، پاک فوج کو برباد کرنے کی، یہ ساری ایک منصوبہ بندی، ایک سازش تھی. وہ باقاعدہ اس کو ایک سازش قرار دیتے ہیں. عرفان صدیقی صاحب عمران خان کے حوالے سے ایک خاص نقطہ نظر رکھتے ہیں. شاید اسی بنا پر انہوں نے کہہ دیا ہو کہ عمران خان کی روٹیوں کا حساب کیا جائے، اور عمران خان کو جو رہائش گاہ بنا کے دی گئی ہے جیل میں اس کی بھی تحقیقات کی جائے. ان کی حکومت ہے تو یہ مطالبہ کیسے کر رہے ہیں؟ یہ تو فوری طور پر تحقیقات اب تک شروع ہو جانی چاہیے تھی. انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کب عمران خان کی روٹیوں کا حساب عرفان صدیقی کے سامنے رکھا جاتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.